Tara Chuy, another food trip na sad sa usa sa pinakasulit ug pangmalakasan nga Korean samgyup nga among nasuwayan. Nganuman, tungod kay for 599 pesos lang, mag-enjoy na kagtaman, ikaw nalay mapulan sa ilang premium, quality, and classy nga unlimited pork and beef samgyupsal, and a total of 13 side dishes lang naman ang unlimited nimong matilawan, sama sa fruit salad, japchae, ramen, bean paste 2, steamed egg, tteokbokki, lettuce, fried pork, fish cake, kimchi, cucumber, ug samgyup sauce. Kanatanan unlimited, 1 to sawa, why time limit. Na ay pakapinchi sa first serve apan dili only and 60 pesos if mag-add-on ka ani. Aduna pay affordable nga mga a la carte meals sama sa egg roll with cheese, tteokbokki with cheese, kimbap, fried Korean dumplings, parisan dayon og bugnaw and refreshing nga mga ilimnon sama sa lemonade with different flavors, suju, and Sunmig Light. Diri lang na sa Seoul Korean Grill plus Cuisine nga located sa Paseo Arcenas, Banawa, Cebu City. Open daily from 11 AM to 10 PM. Super chill and adorable ang place, limpyo, hapsay, bugnaw, ug naay daghan parking space. Unahon taning Korean style ramen. Well, halos parehara og lasa sa uban. Medyo spicy, rich ang flavor, typical nga ramen pero may nalang anli kay sa uban add-on pa ni. Nya ang fried pork pang samgyup man ta ni pero ambot og nganong gikilaw namo ni. Bitaw syempre aron matilawan nato og naabay kalahian sa ubang fried pork. Samtang naghinahinay migtilaw sa ilang side dishes, nagsugod na pud og sugba si Master aron inighuman, diretso na habhaba kay astang gutuman na ra ba. Mao ni ang gitawag nila nga samgyupsal. Ready to eat na and very sweet. Mura siyag fried pork with sauce nga pwede na pang timo-timo samtang naghuwat maluto ang atong gipang sugba. Grabe kahumot aning steamed egg. Very soft, fluffy, murag cheese tan-aw na isabaw gamay and melts in the mouth. Kung nangita kag mas hang pa sa ramen, naara po'y bean paste 2 nga grabe ka spicy jud. Mura siyag kimchi nga gisabwan with tofu, fatty meat, and other spices. Next is japchae. Ganahan kay ko ani nga dish. Thick ang noodles, maong chewy with egg and spring onion, mao'y ni contrast sa sweetness sa noodles. Typical rasad ning tteokbokki choy with fish cake, sweet sauce, chewy, medyo spicy, pero kaning ilang a la carte nga tteokbokki ang solid choy. Kay naay toppings nga mozzarella cheese. Ang sweetness, spiciness ug cheesiness nag-abot sa skina kolon. Next a la carte is egg roll with cheese, omelette with sliced veggies. Itlog ra gihapon og lasa nga pareho anang mabuhat nimos inyo ha, pero nindot lang ning pagkalutoa. Nya pina-level up kay with mozzarella cheese pa. Social nga itlog pero solid choy ha. Maglaway na lang kas cheese ba. Nya napay kimbap nga tag 150 lang pero goods og pwede na. Tas kining fried Korean dumplings, nindot kay pagka-present ba. Hayag kay mata, aslong gamay pero madarasad ang lasa. Daghan pa jud kay migikaon choy nga di na nako matagsa-tagsa pero astang lamia. Sulit og mag-enjoy jud mog taman. Literal nga why time limit diring dapita mao kung mo attack man gali mo, siguraduha nga dakughawan ang inyong tiyan. Aron masulit jud ninyong taman. Kaning mga pagkauna lami parisan og lemonade nga klase-klase ang flavor sama sa green apple, blueberry, raspberry, strawberry ug blue raspberry. Pero kung ganahan mo anang makita nato sa mga K-drama bitaw ka ng suju pero with a twist kay parisan og Sunmig Light, pwede gahapon og tan-awa giunsa nila pag mix. Sulit sa. I-comment po nato ang mga staff nga grabe ka friendly ug accommodating. Di ka mauwaw magpa-refill kay sila na mismo ang muduol ug mangutana nimo. Nya tudluan pud kanila ug unsaon gyud ang saktong pamaagi sa pagsamgyup Korean style. Aduna sila 3+1 promo for birthday celebrants nga mo dine in either karong adlaw or bisan imong birth month maka-avail ka ani nga promo. Free unlimited meal for the celebrant accompanied by 3 packs nga mag-unlimited diners. Present lang og ID as a proof. Free birthday decoration sad na ang staff na ang bahala. Basta let them know ahead of time or magpa-reserve. Aduna po'y 7+1 group or barkada promo. Kung walo mo kabuok mo dine-in og mag-unli diners, naay usan ninyo ang malibre og unlimited. Available lang kini diri sa Banawa branch. Busa, invite your friends og kolorin na ang inyong mga drawing nga sabot. Attack na dayon, choy!